अच्छा, आज आपने सूरह वद्दुहा की मशक करनी है। कल आपने सूरह फातिहा की मशक की थी, तो आज सूरह वद्दुहा इसकी मशक करते हैं। तो आज भी तरतीब के साथ, ये पहला दर्जा है कुरान पाक पढ़ने का, इसको तरतीब के साथ कहते हैं पढ़ना। जैसे हम मशक करने लगे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप पढ़े वद्दुहा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. आपने जब पढ़ा था अलम यजीद का, तो आपने जीम का कलकला नहीं किया था। अलम यजीद का यतीमन फआवा। ألم يجدك يتيما فآوى. वाव को अदा करते हुए होंठों को गोल करना है। फआवा فآوى. अलम यजिदका यतीमन फआवा। ألم يجدك يتيما فآوى. ऐसे ووجدك ضالا فهدى। ووجدك ضال. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأغنى فأغنى. आगे पढ़ो। فأما اليتيم فلا تقهر. تقهر. فلا تقهر فلا تقهر. ये कल गलती नहीं आनी चाहिए। فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاك